at a distance. Now we're going to leave you with Corina Fernández, who was our first speaker of the symposium, and now she's going to be the last one of the therapists that are going to present the work. And as you know, she's a university nurse. She's 28 years old. It's a career that in which she's totally dedicated to PLT, and she's going to talk about Buenos días, buenas tardes, buenas good morning, noches good afternoon, and good night to everyone that are here and that are still connected in this soul party where we have met and defragmented and fragmented again. We have learned a lot in which we don't even have the ability for that much information. We'll keep this party tomorrow. It's wonderful. I hope it didn't. It never ends, but it has to end. And today I bring you this topic. Abordaje de la disfunción sexual masculina en TBP. Male sexual dysfunction in PLT. I saw this in the clinical stage because it's frequent in the consultations. Always take into account that this therapy is always evolving, and that is opening itself to the treatment of other pathologies, symptoms, problems of lineage, and I think it was very interesting. This case in particular, not only because of the content that you're going to see, but also because it involves the healthcare practitioners in that. So I feel very related with the consultation motive, because my base profession, which is nurse, and the critical patients. Let's begin with what we came for. The sexual dysfunction, this is the briefest definition. It's very easy. The sexual dysfunction means the difficulty to do the coitus. How does it affect in the sexual desire, and the ability to achieve and maintain the erection, and the ability to reach orgasm? The causes, I found a very important definition that is also very efficient, that would explain the causes when developing the function. The normal sexual function is a complex interaction that involves the participation of the mind and of the body, the nervous systems, the circulatory and endocrinous hormonal system. They interact with the mind to produce a sexual response, a delicate interaction, and also balance between those systems control the male sexual response. I thought it was an efficient response because there are so many aspects that influence in the expression of sexuality that any of those factors that are altered can lead to a problem in that consequence. I didn't say this. It was Mr. Irving Hirsch, and it's a recent definition in the last revision that we do in March of this year. Now I'm going to tell you that the patient consulted with this reason. He hasn't participated in alternative therapies before, and when I asked him why he decided to take this therapy, he said he felt inside himself that this was going to work.
as el our alma teacher sabe. have Así que taught me us, pareció the soul muy knows. justificado So I thought it was y really asumimos justified, entonces el and tratamiento. we assumed the treatment. El paciente es un varón The de patient is a 66 male años of de profesión 66 years old. kinesiólogo, He's a physical therapist, divorciado, padre de 3 divorced, hijos, father of 3 un varón de children, 34, a un varón male de of 30, 34, una a dama de male of 20. 30, Los a diagnósticos lady of clínicos, 20. The esto es en la clinical entrevista, ¿no es diagnosis, cierto? this is in the interview, right? Posee obesidad, hipertensión, He, trabajo he con has sobrecarga obesity, laboral, hypertension, público he en un has hospital a público, ¿no es cierto?, workload a in cargo de a varios public pisos y una cantidad hospital in importante de charge of many pacientes, floors, un mal ambiente de many trabajo, patients, con acoso bad laboral, mucho work estrés, environment, insomnio, mal harassment in dormir the y work, pesadillas. a lot of stress, insomnia, bad sleep, and Dentro de su nightmares. historial podemos In recopilar la his siguiente history, we información. can El paciente collect fue the next information. colecistectomizado por la paroscopía. He Los had a primeros episodios de cholecystectomy disfunción by afectando la erección y laparoscopy, el and this mantener el affected acto fueron the justamente el mismo erection and año que maintaining the act tuvo el were the procedimiento same quirúrgico. year that he had Él the lo asocia a esta surgical instrumentalización procedure. por la He cirugía. associates Después vamos a this ver que esto es because un of efecto the gatillo. surgery. We're going to see that it was a Él refiere, triggering algo point. me hicieron He que means, después de la he says, cirugía ya no they did fui el something to mismo. me that after the surgery I wasn't the same anymore. El 2012 In es diagnosticado por 2012, he urólogo was con diagnosed by disfunción an eréctil e urologist inicia with tratamiento con erectile apoyo dysfunction, farmacológico and con he began a sildenafil, treatment el with cual se pharmacologist suspende por support episodios de with angina. sildenafil, which Ya se was van suspended haciendo because of una idea del angina. panorama de la You vida can diaria y see cotidiana de la a view expresión of the de su daily life of sexualidad. the expression of his sexuality. El 2021 se diagnostica con diabetes mellitus. In 2021, he was diagnosed with diabetes Los eventos mellitus. importantes para él. The important events for him. Este es un evento positivo para él, ¿no es This is a cierto? El positive nacimiento de event sus for hijos him. es un evento muy His importante, child, refiere a haber estado children presente en birth, cada because parto he was y there tener on un each lazo muy estrecho de afecto con born, cada uno de each sus birth, hijos. and he's close to each of his Este children. es otro evento importante This is relacionado another con la important sexualidad. A event los related 5 años fue with testigo de una sexuality. violación. At 5 years, he was a witness of a rape. A los 8 años, junto a otros niños, se encuentran un cadáver de una Along mujer with 8 vestida de novia. years, they found the Todos estos corpse of eventos a históricos woman eran recopilados dressed as para a buscar bride. la causa de origen All of these de su historical events, disfunción, we use them to el find origen the del trauma. historical cause of Cuando his le pregunto el dysfunction, motivo de the consulta, le origin of dice, the trauma. el paciente When I refiere que ask esta him for the enfermedad fue uno de motive los of the motivos de su consultation, divorcio, is that this disease is bajando one of su the autoestima y además lo volvió motives of my inseguro. divorce, lowering my Actualmente self-esteem and tiene una also nueva relación turned him more de insecure. pareja Actually, desde he hace has a 6 new años. Ella es relationship 23 años menor que él, 6 years ago. por lo que se From siente aún 6 más years. presionado. She's 23 Esto lo years ha younger than llevado a him, pensar so en he terminar feels esta more relación pressure. This porque also se makes him siente feel like no, ending this porque no relationship because he siente, feels like he no doesn't se have siente con el derecho de the privar a su right pareja de of tener una depriving vida her sexual partner of plena. having a Actualmente no existe vida satisfying sexual sexual de pareja. life, as now there's no sexual life Espero que as a ya couple. se vayan haciendo más o menos la So I hope idea you are de also por qué es su thinking motivo y por qué lo apremia tanto the este idea and problema. what is his motive and why he's so worried about this topic. Bueno, aquí les propongo Okay, so el here I abordaje propose desde mi to punto de vista, espero que les sirva the boarding en of this este caso. case from my perspective. Primero en la entrevista, First of all, an interview, inducción, induction, desposesión, depossession, armonización, harmonization, origen del problema o trauma, origin of the problem or the trauma, resolución and the resolution, y análisis después de la analysis regresión junto con el after paciente. the regression along with the patient. En la entrevista, ¿no es cierto?, In se the realizó en interview, busca de hechos we look traumáticos for en traumatic relación al events motivo de relating to the consulta. consultation topic. En la inducción In the se induction, ocupó en este this was caso used el in método this de case respiración the consciente, ¿no es cierto?, respiration relajación method, profunda y conscious visualización de la escalera de respiration 5 and deep peldaños. En la respiration, visualizing desposesión the 5 stairs, se 5 steps. logró
conducir a la luz program. a múltiples You presencias. also Entre paréntesis y al margen, accomplish to generalmente drive me encuentro con to the múltiples light many presencias en presences. las personas ligadas al So área de la usually salud, find que están en ambientes de linked sufrimiento presences y with de people who are desencarnación suffering in the health area inconsciente, ¿no es cierto? with unconscious Y algunas suffering. presencias refirieron And sentimientos some de odio hacia él, presences referred venganza incluso, hate que fueron feelings, con amenazas revenge hacia el feelings, paciente. also with some threat ¿Qué tanto through the tendría que ver esto con su patient. patología o su What does motivo de it have to consulta? do with his No lo sabemos, consultation motive? We pero don't fueron know. conducidas a la But luz they were sin driven ningún to the problema. light. Al realizar la When we realize armonización this de su harmonization energía, of this energy, se le pide al paciente que we evoque ask un the momento donde se patient haya to sentido evoke pleno, a feliz, moment when he felt y él happy and inmediatamente plain, va and al he primer finally momento que goes to the sintió el first amor de place, papá. first time that he felt Es donde consigue that's brillar, love. sellar su It was campo the energético, time that conectó muy bien con ese recuerdo, he could incluso shine, he con connected mucha very good with emocionalidad, that al feeling, revivir and he nuevamente revived again este tiempo de ya this hace time 34 años. 34 years ago. Y ahí nos fuimos al origen. And then we moved to the origin. ¿Están preparados para esto? Are you ready for this? Cuando yo le pregunto When I a su ask interior, I ask ¿cuál him es el to her inner motivo being, what is que the yo no motive pueda expresar of why I mi cannot sexualidad express my plenamente? sexuality El paciente se ve en fully? no en esta sala, por I supuesto, pero es see the una imagen de patient referencia. in a room like this, Pero él recuerda claramente que está and en he servicio remembers clearly that atendiendo he was pacientes on críticos, service, cuando le avisan seeing que a su critical esposa patient when llega al they servicio de told urgencia him porque that ya his wife está a punto got de to dar a the luz ER a su because he primer was hijo. just about to give birth to his first child. Para alguien que está en el For sistema somebody who clínico, is in eso the implica medical cambiarse de system, ropa, ¿no es that cierto? explains to Terminar change el your clothes, procedimiento, porque un to paciente finish crítico the no puede ser procedure. With a interrumpido. critical procedure, Recordemos it que es cannot be es interrupted. Remember that this un funcionario con alta carga laboral, por lo tanto is a no va a medic haber with a alguien que lo high reemplace con load of facilidad, work, so y there's esto not gonna demora be easy to mucho get el ir somebody who hacia replaces him. So urgencias this a encontrarse delays a con lot con the su process of going to the emergency room to Se meet viste his rápidamente, wife. baja al So he servicio de gets dressed urgencia y very él fast. He piensa, goes down ¿no es to the cierto?, ER, que and he junto con thinks lo que that habían planeado con su along esposa, with what they were thinking with his wife, tomarle la mano to al take momento de her dar a hand luz at y the moment that she was acompañarla y giving estar birth junto a ella. and accompany Cuando her and llega al being with servicio de her. When urgencia, she le gets dicen to que the ya la ER, they subieron a tell him that pabellón they y already que tiene put que the mom volver a subir, ¿no es on cierto?, a maternidad the para room, poder on the encontrarse con su surgery room, esposa. and he had to go Él llega tarde, ya había up iniciado el proceso some de floors to meet parto, his wife. She has already y started the birth process, el médico que ya se encontraba por and the atender el parto doctor that was le already llama la atención, ¿no es cierto? on Le the llama la atención y le dice, pero birth hombre, ¿cómo process, llega tan he tarde? says, ¿No ve que "But ya va a man, llegar su why are you hijo? so late? Don't you Póngase see acá that para que no se your pierda esto". child is coming? Él, muy nervioso, Stand here so you can see empieza a ver este parto, pero your empieza a ver child." también cómo la sangre corre, como Then he su starts esposa seeing the empieza a birth dar of a his luz y child empieza a and sufrir see y the siente que no blood está a running, su and he lado, can see her y el wife médico le dice, pushing, no te va a and dar he feels like he's asco not ver on the nacer a side. tu He said, hijo, pues hombre, si tú "Hey, you trabajas en cannot be esto. grossed out by being your Y él child queda being en born. You shock, work on this, man." no se And he puede mover. was on shock. He Incluso el could not paciente move. relata Even the que él patient no says that recordaba he nada de esto. did Hablamos, not ¿no es remember cierto?, any de of los fragmentos. this. Y uno de So los we talk about síntomas the de la fragments before, and one of defragmentación the es que el symptoms of paciente pierde la defragmentation is that the memoria de patient ese lost momento porque el his fragmento memory del of alma that que moment, está en la because the conciencia fragment con of el the soul archivo that de is ese on the recuerdo no quotient with the está. file of that memory is not there. Entonces, en la historia que él So in relata, the story that él he entra a la tells, sala de parto he y gets después se into ve con su the hijo en brazos. labor in the Este ward, momento estaba and then he sees completamente himself bloqueado de su with his historia. child on his arms. All the birth was blocked from his memory. Ve esto, la He sangre, sees the el blood, dolor de su señora y todo se the transforma en pain una of her tragedia para él. wife, and Toda la everything becomes a expectativa, la tragedy for him. ensoñación y All of the todo esto que venía expectation, tan the hermoso dreams that he had, se all contrasta beautiful con esta things, realidad tan I get cruda in y contrast con with poco this apoyo del rough personal clínico al reality ver and with que él también es funcionario, very light como que dan por support supuesto from all the other que él doctors, because tenía they la see that he's a fortaleza y doctor la himself, emocionalidad and they para thought that soportar he would este have the
the strength to esto no endure queda aquí. this. But this is not Él over queda here. inmóvil con esta He situación y stays no puede mover sus piernas. frozen. He cannot move Por lo his tanto, no legs. va hacia So then he doesn't go seguir a su hijo. to, Luego he de eso, el doesn't médico go comenta, with mira a his tu child. mujer, parece un pavo Look at sin relleno. and then the doctor says this, look at your woman. She looks like a turkey Un with pavo no sin filling, relleno. unfilled turkey. Él siente una furia, Then he feels ganas de rage. golpearlo He feels like y punching no puede this moverse doctor, porque está but he cannot encerrado move en sí mismo because en he's shock. locked within himself Luego de eso, in shock. llegan con su hijo After y él this, se they arrive with emociona his y rompe en son. catarsis He al ver a su hijo. gets excited and he breaks Ahí, down in De catharsis ahí when en he sees adelante, his él son. recordaba. From there on forward, he remembered. Bueno, Well, resolución. resolution. ¿Qué hicimos What did we para do corregir esto? to Recordando, ¿no fix es cierto? this? Y doy The gracias man, que expusieron please antes remember, mis colegas, and it was very porque good and helpful that hay all que my sacar colleagues al also violador, ¿no es cierto? talked about Hay this. We have que to buscar los get fragmentos y eso the ya no tengo que explicárselo porque ustedes ya lo vieron we en have las to get ponencias anteriores. the Pero ¿cómo saco rapist from ahora the al room, agresor? ¿Quién es because we el saw agresor this. en Well, este how do we caso? move the aggressor Estamos hablando del out from personal this case? We're médico talking que about the también son medical sus colegas y compañeros de trabajo. Y la medical situación de doctor estrés. and also their colleagues and the stress situation. Entonces, le digo que rompa el And then we silencio, say to break que le silence, diga al to médico tell todo the lo que se doctor le viene en gana everything en ese that he momento wants and decirle. feels like Y to say. ahí él conectó And con la then he experiencia connected with the para poder experience sanar. so Lo he que could le dijo heal. es But irrepetible, he said, we cannot repeat it, pero but podemos decir we que can no say that tenía he derecho said, a tratarlo you así, have no right to treat me like humilló this. a mi You esposa. humiliated my wife. Esto es This violento para is mí. violent to Y me. también para la familia que se estaba And also for the formando. family that was being Recogimos los born. fragmentos de We picked alma, up the shards, se le refirió the si fragments of the veía a soul. su alrededor And let's trocitos como see, papel de we oro, como asked him if espejitos he que could see, and brillaban, he y said él that los he could see some encontró fragments around, justamente en el like suelo. papers floating, and he found them on the floor. Breathing or Ya, muy bien. okay. Entonces, después con el So then, paciente with the analizamos la patients, situación we analyzed the situation, y él refirió lo and siguiente. he said the following. El personal de salud, por The trabajar health junto a personnel for pacientes, working next to no debe patients should perder not sus lose derechos. his rights, El derecho a ser the tratado right con to respeto y be dignidad. treated with respect and dignity. La violencia obstétrica The afecta a obstetric toda la violence familia, affects the whole no family, solo a la not only persona que está recibiendo to la the atención, ¿no es cierto? person who is Sino que receiving también a the cada uno de los treatment, but miembros también also ese bebé, every other ¿no es cierto? member Como of the vamos a ver family. que en el Also, that futuro baby, I would see in probablemente the también future, tenga un probably problema al he's also going respecto, to have y a la a madre. problem about it, and the Las mother. secuelas del daño del alma son The tratadas en forma sequels of the eficiente soul con la TBP. are Esa es treated la conclusión que él efficiently mismo sacó. with the PLT. That's the conclusion that he got to. Ahora, Now, yo tengo aquí el I have testimonio del here paciente testimony que me of lo the mandó patient por un because audio. he sent it Vamos a ver si on an nos va a audio. poder Let's see if we leer. can do this with all the Nos technology. acompaña mucho. Let's see, because it Volvamos hasn't aquí. accompanied much, Porque but let's see. está inserto en la presentación, Because it pero was después on the presentation. Hola Corina, buenos días. Hi, Respecto de Corina. la Good terapia morning. Regarding que realicé the contigo, therapy that I did with you, te puedo decir que I can say me ha that servido de it todas has maneras, been really useful for me porque en el momento mismo, digamos, because in the same moment where de asistir a las terapias, I attended the therapy, la sensación de relajo, the feeling digamos, of incluso de en el relaxing, momento mismo or de even in the sentirse same moment of en camino feeling on the ya, way para una mejor to acción a en la better vida misma, action in eso life me itself resultó muy evidente. was very evident to me. Quizás
la sensación de Maybe tranquilidad, la the feeling sensación de paz, of calmness espacio and mismo peace, the que space se itself lograba that en las we achieved sesiones, in the sessions, la sensación, digamos, the feeling of de tranquilidad, de paz, de conexión calm, the peace of con uno connection mismo, con sus pensamientos más with the internos, más íntimos. internal Yo creo que es lo and que most en lo intimate personal me ha thoughts. I resultado think personally muy it conveniente, digamos, has been very convenient de la terapia en sí, with the therapy felicitándome, itself, congratulándome de haber tomado la decisión congratulating myself y for obviamente, digamos, en esa making that decision, circunstancia, and obviously in that se circumstance dé frente a quien se dé, you yo see de recomendarla for what recomendarla is. porque See, I could recommend it si me sirvió a mí, pienso que because le puede if servir a it cualquier was useful persona for me, I think it porque could be useful for anyone si me considero because atadoso y pienso I que en esa think circunstancia I'm difficult le puede ayudar and a thus cualquier I'm persona troublesome, and I a think it could conectarse help consigo anyone mismo to connect with y a superar themselves alguna vivencia and to que, overcome que se any presente en el momento o que experience quiera that they have or aprender a manejar. that they want to learn Así to que manage. eso es lo que te So puedo decir. that's Yo what I could tell you. quedé muy conforme, I was muy very gratificado happy, y en esa gratified, instancia, and in that obviamente que recomiendo la terapia instance, en sí. obviously I recommend the Que therapy. tengas un lindo día, Have a great day, una muy buena semana a great y week, que puedas seguir brindando and ayuda I hope you como lo can has hecho hasta ahora. keep on Saludos cordiales. contributing with help as you Gracias have done, totales. but up until now. Cordial greetings. Thank you so much. ¿Sí? Ya. Yes? Okay. Bueno, ese fue el testimonio. That was the testimony. Siempre una recomendación en especial a los terapeutas Recommendation, como yo, que también especially for estamos therapists like empezando me, y siempre vamos a that ser we're beginning with aprendices de it, todo esto. and we're always El respeto learning para about que los this. pacientes The abran su respect intimidad so that the es lo más patient open their importante en este intimacy. tipo It's de the most consulta. important thing in this Ustedes kind of ven consults. cómo fue You can efectivo, see eficiente, how it was y a través del efficient, tiempo ha and perdurado throughout la time recuperación it del has paciente a perdured in pesar the de todas recovery sus of the patologías de patient, base. even though he has a lot of pathologies. Así que, gracias. So, thank you. Curioso. El momento más gratificante It's para curious, él the es most con ser papá. satisfying moment Y su for him trauma is es with cuando his él se dad, and convierte his en papá. trauma is when he Parece turns que into a dad. va con It seems un that it desequilibrio de goes energía with an masculina, imbalance of precisamente afecta su masculine energy, virilidad. Es un and comentario. precisely affects his Exacto. Acá dice que virility. Corina, That's a excelente tu comment. presentación como And siempre. Corina, Después, excellent. Your ese cambio se nota al presentation, instante as o always, the requiere de varias change, sesiones. you can see it El in the instant, paciente or does it refiere que el require many cambio fue sessions? The inmediato patient says y a that través del the tiempo change ha was immediate, mantenido su buen and estado throughout de time salud. it has maintained his Bien. health. También Good. dice por ahí, vi que They decía, also say, I es saw that increíble la falta de it's sensibilidad del médico. incredible the lack of sensibility Bueno, of es por the eso que doctor. justamente escogí Yeah, este that's tema, porque why yo I chose this trabajo en topic, ese because I medio work in that y aquí media. mismo la And doctora, los here, doctores the saben lo difícil que doctors es a know veces dar how un difficult it diagnóstico, is dar un to give a comentario, diagnosis or a hacer una comment, observación, to make y an aquí se observation. evidencia lo And here importante you can que see es how important la it forma, is, no the el way, contenido, la forma, el not the momento content, y todos estos factores the que way and the pueden hasta moment, and all of desfragmentar these el alma. factors that can even Sí, defragment the soul. Evidentemente, And cuando se obviously, cree que ese paciente va a when estar we en think otra y that no va a that escuchar patient is nada, eso going cuando, to como be decía in another Francisco, state and está más he won't expuesto, listen, más he's abierto y more todo eso se exposed, more graba open, and profundamente. all of that is ingrained in their mind. Hay otra pregunta, ¿cómo se abordaría There's problemas de another question. disfunción How would sexual you en comunidades approach homosexuales? problems of
male algunos dysfunction casos, in podríamos homosexual dejar communities. comentarios We si have desean para la had mesa some cases redonda, we could leave them porque he tenido for the abordaje roundtable en because disfunción femenina I have y también the approach in en la feminine comunidad dysfunction and alternativa, ¿no es also cierto? in the alternative community. Pero es todo un tema But que yo creo que podríamos dejarlo it's a para el whole topic próximo that we simposio could leave porque for the es next muy symposium importante, because es muy it's importante, very important, es sobre todo en la comunidad mostly in the que sufre el miedo constante. community that suffers the fear constantly. El miedo, el rechazo y aislamiento. The fear, efectivamente, the sí. rejection, and the También he tenido isolation. casos, Yes, I have had cases also. Muy bien, Very good. palabras al cierre. Muy interesante. Closing words, very interesting. We thank you Mostrarnos for showing nuevo us campo. this new field.